Pinarisong. Kakatakot. Nakakatakot dito guys. Kasi ano to dito dati? Bahay ni Commander Salamat. Bahay ni Commander Salamat daw. Dito nila tinatago yung mga bihag nila dati. Rehas. Yung bihas nila, oh my God. Ayan. Dito na tin-torture yung mga tao dati. So yun. Yan, nakakatakot yan dyan. Tignan mo. Yan. Kaya tsaka dito, tignan nyo guys. So yan. Yan. Kikita nyo ba? Tsaka yun, doon sa dulo. Yan siya. Kaya diba kung makikita nyo, nakakatakot. Siguro pag gabi to nakakatakot na. Kasi siguro may mga multo. Biruin mo ba naman, dito lahat dinadala. Dito tinapatay. Oh my God. So, diba? 22 years from now. Ay, after. Yes, after pala. Sorry. 22 years. 22 years ago. So, yun. Diba? Kita nyo? Structure pala. I mean. Kampo ni Commander Salamat. Kampo Abubakar. Abubakar pala. So, yun, diba? Oh my God. Tabi.